non temo il Dio sovrano, del futuro non sono ansioso, col suo amore mi confortano, nelle prove trovo il mio riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce su sentieri che mena verso il cielo. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua grazia non verrà mai meno. Mi ripete non aver timore, negli affanni io ti sosterrò, abbi fede nel tuo Redentore, nuova forza e grazia ti darò. Col tuo aiuto vorrei star sicuro, sul tuo cuore motivi Gesù. Anche se il cammino si fa oscuro, desidero solo la pace di lassù. Tutto dalla mano tua patera, prenderò con gioia mio Signore, e lassù nella dimora eterna d'ogni affanno salvo sarò io. Con Gesù io non ho mai paura, con Gesù nulla mi mancherà, e mi porta i pesi del mio cuore e mi dona sua serenità. Anche se la morte mi prendesse, io paura di certo non avrò, ho la vita di Dio dentro al cuore, e l'amore paura non mi fa. Chanter le second cantique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Canteremo il secondo cantico per la gloria del Signore Gesù Cristo. Crois seulement, crois seulement. Credi soltanto. Lead the flow from the cross to the throne, from there into life, he went for his soul. All power in there, all power above, is given to him for the flow of his mouth. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Yeah, no little flaw is good ahead. Your shepherd select the path you must tread. There
waters of manna, His sweet and fountain. He drank all the bitter in Gethsemane. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your love, He enters all rooms, the door behind shut. He never forsakes, He never is God. So call on His presence in darkness and down. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible. Lord, I believe, Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible. Lord, I believe, Lord, I receive, Lord, I receive, all things are possible. Lord, I receive, Lord, I receive, Lord, I receive, all things are possible. Lord, I receive. Jesus is here, Jesus is here, all things are possible. Jesus is here, Jesus is here, Jesus is here, all things are possible. Jesus is here. Sans incliner la tête pour la prière. Chiederemo ai capi per la preghiera. Dieu Tout-Puissant, Dio Onnipotente, toi en face de qui nous nous trouvons encore cet après-midi, Tu a cui ci ritroviamo ancora oggi, questo pomeriggio, nous venons humblement dans ta présence veniamo umilmente nella tua presenza, en signe de reconnaissance in segno di riconoscenza des merveilles que tu as fait pour nous. delle meraviglie che hai fatto per noi. Amen. Tu as voulu, Seigneur, ainsi, Tu hai voluto così, raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes. per questa ragione noi siamo quello che siamo. Nous te donnons gloire, Noi ti diamo gloria, nous t'élevons noi ti innalziamo, et nous te glorifions. noi ti glorifichiamo. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, Noi chiediamo al Signore Gesù Cristo ta conduite de nouveau. la tua condotta di nuovo. Puisse ton Saint-Esprit descendre au milieu de nous
Possa il tuo Spirito Santo scendere in mezzo a noi pour envahir les cœurs, per invadere i cuori, envahir les âmes invadere le anime et commencer ce culte avec nous. e cominciare questo culto con noi. Et que lui-même puisse plaider nos causes devant toi. Che lui stesso possa piangere e parlare delle nostre colpe davanti a te, le nostre Seigneur, cause. nous soumettons toutes les âmes ici présentes, Noi sottomettiamo ogni anima qui presente, ainsi que ceux qui sont connectés avec nous, anche coloro che sono connessi con noi, entre tes mains. tra le tue mani. Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau dans leur vie. Signore, che tu faccia qualcosa di nuovo nelle loro vite, Que tu changes les dimensions dans nos cœurs. che tu cambi le dimensioni dei cuori, Que tu changes nos pensées, Seigneur. che tu cambi i nostri pensieri, Signore. Tourne nos cœurs vers toi. Gira i nostri cuori verso di te, Tourne nos pensées vers toi. i nostri pensieri verso di te, Afin que nous reconnaissons, Seigneur, affinché riconosciamo, Signore, que c'est toi seul che sei soltanto qui tu nous a donné la vie que nous avions. che ci hai dato la vita che noi abbiamo. Nous n'avons rien fait pour la mériter. Non abbiamo fatto nulla per Ce n'est meritare, pas par nos justices non è tramite la nostra ou par ce giustizia que nous sommes capables de faire. o di quello che siamo capaci di Mais fare, c'est parce qu'il a plu à toi ma è perché è piaciuto a te de nous préserver en vie jusqu'à cette heure-ci. preservarci in vita fino a quest'ora. Seigneur de gloire, Signore di gloria, puisse ton Saint-Esprit possa il tuo Spirito Santo sanctifie santifica, cette maison, santifichi questa casa, sanctifie santifichi les lèvres qui parleront, le lingue che parleranno, sanctifie les cœurs qui écouteront, santifichi i cuori che parleranno, che et ascolteranno, qu'ils viennent également à notre aide che vengano al nostro aiuto pour nous aider per aiutarci à pouvoir tenir bon a poter tenere buono, en ayant des cœurs circoncis, avendo dei cuori circoncisi, des oreilles circoncis, delle orecchie pour circoncise, écouter ce que tu nous diras de ta part. per ascoltare quello che ci dirai da parte tua. Seigneur de gloire, que ton nom soit béni, Signore di gloria, che il tuo nome sia que ton benedetto, nom soit élevé. che il tuo nome sia Nous innalzato. avions ainsi prié au nom de Jésus notre Seigneur. Abbiamo così pregato nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Che il Signore vi benedica caricamente. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, Oggi siamo al 10 maggio, qui est la fête des mères. che è la festa delle madri. Le prophète a prêché sur la fête des mères Il profeta ha predicato sulla festa delle madri pour nous faire comprendre per farci capire l'importance capitale liée l'importanza legata du fait d'avoir une mère. del fatto di avere una madre. Je souhaite d'abord une bonne fête à toutes les mères. Do un augurio a tutte le madri, un augurio a tutte le madri, Que le Seigneur vous comble, che il Signore vi riempa, qu'il vous bénisse continuellement. che vi benedica continuamente. Nous comprenons que Dieu, Noi capiamo che Dio, après qu'il a vu Adam dans le jardin, dopo che ha visto Adamo nel giardino, dans sa solitude, nella sua solitudine, pendant que les autres créatures allaient deux à deux, e mentre che le altre creature andavano due a due, Dieu me m'a dit qu'il n'est pas bon Dio stesso ha detto che non è buono que l'homme soit seul che l'uomo sia solo et il faut une aide. e ci vuole un aiuto. Et c'est ainsi qu'il a fait endormir Adam Ed è così che ha fatto addormentare Adamo et il a fait sortir un côte des côtes d'Adam gli ha fatto uscire delle costole di et Adamo lui a formé une femme. e gli ha formato una donna. Et quand Adam a trouvé Ève, Quando Adamo ha trovato Eva, Adam a dit, Adamo ha detto, oh cette fois-ci, questa volta celle qui est os de mes os, quella che è le ossa delle mie ossa, chair de ma chair, carne della mia carne, elle sera appelée femme. sarà chiamata donna. Cette parole, oh cette fois-ci, Questa parola questa volta a une grande signification. ha un grande significato Parce que perché il a cherché, ha cercato, il regardait au milieu des créatures. guardava in mezzo alle creature, Il n'a jamais trouvé celle qu'il faut pour lui. non ha mai trovato quella che ci voleva per lui. Et quand Dieu lui a offert cela, E quando Dio gli ha offerto questo, quand il a ouvert ses yeux dans son sommeil, quando ha aperto gli occhi dal sonno et il a vu Ève, e ha visto Eva, il a dit, oh cette fois-ci. ha detto, oh, questa volta Cela montre une grande satisfaction qui était dans son cœur, questo mostra una grande soddisfazione che è nel suo pendant cuore, qu'il devait voir sa conjointe. mentre che doveva vedere la sua congiunta. Et le prophète nous a dit quelque chose Il profeta ci ha detto qualcosa dans la fête des mères.
nella festa delle madri, paragraphe 31, paragrafo 31, il dit une mère, dice una madre c'est si important. è importante, Vous savez, voi sapete, la première qui vous accueille dans cette vie, la prima che vi accoglie in questa vita c'est votre mère. è vostra madre. Personne ne peut vous toucher Nessuno può toccarvi parce que vous êtes conçus perché siete costruiti et elle vous porte sous son cœur. e siete concepiti e vi porta sul vostro cuore, Elle sul suo est, cuore. elle est la première à vous connaître È la prima a conoscervi, et la première aussi è la prima anche dans cette vie in questa vita à vous prendre. a prendervi. Ensuite, In seguito, lorsque vous êtes né, quando siete nati, elle est une première, elle est une des premières è una delle prime qui vous touche che vi tocca et essuie les larmes de vos yeux. e asciuga le lacrime dai vostri occhi. Elle est la première È la prima à vous caresser, ad accarezzarvi, à vous aimer. ad amarvi. Dans cette vie, In questa vita c'est votre mère. è vostra madre. Maintenant, Adesso je crois qu'il n'y a pas assez d'honneur qu'on puisse donner à une mère. non credo che ci sia abbastanza onore da dare ad una madre, Est-ce que vous comprenez? capite? Car la mère Poiché la madre est celle qui est la première avec l'enfant. è quella che è la prima con il bambino, Elle a une grande responsabilité ha una grande responsabilità de ce que l'enfant sera. di quello che il bambino sarà. C'est basé sur la manière que la mère commencera avec l'enfant, È basato sul modo in cui la madre comincerà con il figlio, sur le chemin sur lequel il doit voyager. sul cammino in cui dovrà viaggiare. La mère a la responsabilité La madre ha la responsabilità, de la part de Dieu da parte di Dio, de placer cet enfant di piazzare questo bambino sur la bonne route. sulla buona strada. Et je pense que c'est pourquoi Io penso che è perché les mères ont une le responsabilité. madri hanno una responsabilità. Alors si vous écoutez ce que le prophète dit, Se voi ascoltate quello che dice il profeta, il dit, dice c'est la mère, è la madre, car la mère est celle qui est la première avec l'enfant. poiché la madre è la prima con il bambino, è la prima col bambino. Entre l'homme et la femme, Tra l'uomo e la donna, celui qui reste d'habitude avec l'enfant, quelli che rimane d'abitudine con il c'est la bambino mère. è la madre. C'est elle qui l'a conçu dans son sein È lei che la concepisce nel suo seno pendant 9 mois per 9 mesi avant qu'il ne naisse. prima che nasca. Donc elle a une grande responsabilité Dunque una grande responsabilità de ce que l'enfant sera. di quello che il bambino sarà. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Donc ce que l'enfant va devenir dans le futur, Quello che il bambino diventerà nel futuro, cela dépend de la maman. questo dipende dalla madre. Il dit, c'est basé sur la manière que la mère commence avec l'enfant, È basato sul modo in cui il bambino, la madre comincia col bambino, sur le sentier sur lequel il doit voyager. sul sentiero in cui dovrà viaggiare. Donc le chemin, le sentier sur lequel cet enfant doit voyager Dunque il cammino in cui questo bambino deve viaggiare dépend de la manière dont la maman l'a éduqué. dipende dal modo in cui la madre lo ha educato. Elle a une grande responsabilité. Ha una grande responsabilità. Voilà pourquoi nous les enfants, Ecco perché noi figli nous devons énormément de respect abbiamo tanto rispetto pour nos mamans. per le nostre Nous madri, leur devons de l'honneur, dobbiamo darle onore, le respect. il rispetto. Nous comprenons que Moïse, Noi capiamo che Mosè il a un caractère ha un carattere lorsqu'il vivait en Égypte. quando viveva in Egitto, Il est tellement différent. era talmente diverso. Et le prophète dit, E il profeta dice, si je pouvais créditer qui que ce soit de son caractère, se potevo screditare chiunque del suo carattere, c'est parce qu'il avait une mère envoyée de Dieu. perché avevano una madre inviata da Dio, Mandato da Dio. mandato da Dio. Alors, Moïse avait un caractère. Mosè aveva un carattere Et ce caractère est dû à l'éducation de sa maman, e questo carattere è dovuto all'educazione della à madre, l'instruction de sa maman, all'istruzione della madre, la manière dont sa maman l'a enseigné. il modo in cui la madre gli ha insegnato. Elle lui disait, Gli diceva, tu es né pour être un libérateur. tu sei nato per essere un liberatore. Et quand
sa maman lui parlait de jour au jour Quando la madre gli parlava giorno dopo du giorno but pour lequel il est né, per lo scopo per cui è nato, c'est ce qui a formé un caractère dans la vie de Moïse. è quello che ha formato un carattere nella vita di Mosè Et il devait un jour défendre son peuple. e doveva un giorno difendere il suo popolo. Amen. Amen. Alors le prophète dit, Allora il profeta dice, dans la paragraphe 43, il paragrafo 43, vous voyez, voi vedete? un enfant écoute sa mère. Un bambino ascolta sua madre. Il y a une petite touche à propos de cette mère C'è un piccolo tocco a proposito di questa madre qui fait qu'un enfant l'écoutera. che fa che un bambino lo ascolterà. Quand il est blessé, Quando è ferito il ira vers sa mère pour la consolation andrà verso la madre per la consolazione avant d'aller vers son père. prima di andare verso suo padre, Parce qu'elle a été avec lui en tout premier. perché è stato con lui per prima, Parce que maman a toujours été avec l'enfant perché la madre è sempre stata col bambino dans toutes les circonstances. in tutte le circostanze. Vous le savez, Voi lo sapete, il y a un don que Dieu donne à une mère c'è un dono che Dio dà ad una madre afin d'être cette manière-là. affinché di essere in questo modo lì. Je veux dire une vraie mère. Voglio dire una vera madre. Maintenant, je crois que les mères sont honorables et pieuses. Adesso credo che le madri siano onorabili e pie. Il y a un don que Dieu a donné à une femme. C'è un dono che Dio ha dato ad una donna. C'est pour cela qu'elle est ainsi. Ed è per questo che è così. Et le prophète a dit, E il profeta dice, Dieu a donné 3 responsabilités sacrées à une maman Dio ha dato 3 responsabilità sacre ad una madre, qu'elle ne doit jamais souiller. che non dovrà mai sporcare. La féminité sacrée. La femminilità sacra, Qu'est-ce que cela veut dire? cosa vuol dire? Elle doit reconnaître qu'elle est une femme Di riconoscere che è una donna et de savoir se comporter au milieu des e hommes di sapersi comportare in mezzo agli uomini, pour ne pas souiller son lit conjugal. per non sporcare il suo letto matrimoniale. Ça, c'est la féminité sacrée. Questa è la femminilità sacra. La maternité sacrée, La maternità elle doit sacra savoir qu'elle est une mère di sapere che è una madre et prendre ses responsabilités e prendere le sue responsabilità vis-à-vis de ses enfants, di faccia ai suoi figli, de son mari di suo marito et de son foyer. e del suo matrimonio. Et terceau, E terza, est donner l'honneur à son mari. di dare l'onore a suo marito. Et comme le prophète Branham le dit, E come lo dice il profeta Branham, une petite touche de main un piccolo tocco di mano d'une femme di una donna à l'épaule ou au dos de son mari alla spalla di suo marito a une grande signification, ha un grande significato, une grande importance. una grande Quand importanza. l'homme revient de son service fatigué, Quando l'uomo torna dal lavoro stanco, peut-être il est allé dans une affaire può darsi che sia andato in un et affare cela n'a pas marché. e questo non è andato bene. Quand il arrive à la maison, Quando arriva a casa, sa femme est toujours sa consolation. sua moglie è sempre la sua consolazione. Amen. Amen. Donc nous devons beaucoup d'honneur, Dunque dobbiamo molti onori, de remerciements di ringraziamenti à nos femmes, alle nostre à donne, nos mamans alle nostre et madri à vous les enfants surtout. e a voi i bambini, i figli soprattutto. Il est écrit dans la parole, È scritto nella parola, obéis ton père et ta mère, obbedisci a tuo padre e tua madre, afin que tes jours soient prolongés affinché i tuoi giorni siano allungati et que tu sois heureux e che tu sia felice sur la terre que ton Dieu te donnera. la terra che il tuo Dio ti darà. Tout enfant qui désobéit Ogni figlio che disobbedisce à ses parents, ai suoi genitori, à sa maman, a sua madre, n'a pas la bénédiction de ses parents. non ha la benedizione dei suoi Et quand tu n'as genitori. pas la bénédiction de tes parents, E quando non hai la benedizione dei tuoi genitori, alors ta vie ne serait jamais heureuse sur la terre. allora la tua vita non sarà mai felice sulla Voilà terra. pourquoi il est très important aux enfants Ecco perché è molto importante per i de bambini reconnaître l'importance des parents di dans le riconoscere foyer l'importanza dei genitori nel et matrimonio surtout à votre maman. e soprattutto alle vostre madri. Donc je souhaite une bonne fête aux mères. Dunque auguro una buona festa alle madri, Que le Seigneur vous bénisse che il Signore vi benedica et qu'il continue toujours à vous fortifier, e che continui sempre a fortificarvi, à tenir bon dans vos foyers a tenere buono nel vostro et de matrimonio, respecter les 3 vertus que Dieu vous a données di rispettare le 3 virtù che Dio vi ha dato jusqu'à ce que le Seigneur vienne. fin quando il Signore viene. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer encore dans les prédications de la parole Dunque oggi entriamo nelle prediche della parola et comprendre ce que Dieu a encore à nous dire. e comprendere quello che Dio ci dirà di nuovo. La fois dernière, nous avions parlé sur un sujet, L'altra volta avevamo parlato su un soggetto,
si vous demeurez en moi se voi dimorate in me et que mes paroles demeurent en vous, e che le mie parole dimorano in voi, alors demandez tout ce que vous voudrez allora chiedete quello che vorrete et mon Père Céleste vous l'accordera. e mio Padre Celeste ve lo accorderà. Nous allons faire un peu de détails. Vi ho fatto un po' di dettagli. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de ça. Oggi vorremmo parlare ancora di questo. Donc, sans tarder, Dunque, senza perdere tempo, nous allons lire leggeremo Jean 14, Giovanni 14, verset 7, dal versetto 7, et puis Jacques chapitre 4, e Giacomo 4, verset 3. versetto 3. Donc, premièrement, Jean chapitre 14, Giovanni 14, verset 7. versetto 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ en Leggeremo nous mettant debout. nel nome del Signore Gesù Cristo, mettendoci in piedi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Se mi avesse conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fino ad ora lo conoscete e lo avete visto. Amen. Amen. Et nous allons lire maintenant Jacques chapitre 4, Leggeremo Giacomo capitolo 4, verset 3. versetto 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Amen. Voi chiedete e non lo ricevete perché chiedete male nel soddisfare i bisogni dei vostri cuori. Que le Seigneur ajoute sa riche bénédiction à la lecture de la Che il parole. Signore aggiunga la ricca benedizione alla lettura della parola. Vous pouvez vous asseoir. Potete accomodarvi. Alors, la Bible dit dans Jean 15, La Bibbia dice in Giovanni 15, in Giacomo 15, verset 7, versetto: si vous demeurez en moi se voi dimorate in me et que mes paroles demeurent en vous, e che le mie parole dimorano in voi, demandez ce que vous voudrez chiedete quello che et vorrete cela vous sera accordé. e questo vi sarà accordato. Donc, nous allons parler un peu Abbiamo parlato un po' sur le fait de demeurer dans le Seigneur. sul fatto di dimorare nel Signore. Et nous avions dit demeurer dans le Seigneur, Abbiamo detto che dimorare nel c'est Signore rester avec sa parole. è di rimanere con la sua parola. Amen. Amen. C'est rester avec sa parole. È di rimanere con la sua parola. Et si vous demeurez en moi Se voi dimorate in me et que mes paroles demeurent en vous, e che le mie parole dimorano in voi, alors demandez tout ce que vous voulez allora chiedete tutto quello che et volete cela vous sera accordé. e questo vi sarà accordato. La fois nous avions parlé L'altra volta avevamo parlato que quand nous demandons, che quando noi chiediamo, Dieu écoute nos prières. Dio ascolta le nostre preghiere Et il fait maintenant l'analyse e fa adesso le analisi pour voir per vedere si cette requête se questa richiesta doit être acceptée ou refusée. deve essere accettata o rifiutata. Et nous allons parler de la chambre de compensation. E abbiamo parlato della camera di Cela compensazione. est très important que vous remarquez cela. Questo è molto importante che notiate questo. Nous allons parler de la chambre de compensation. Abbiamo parlato della camera di compensazione, Que quand nous faisons la prière, che quando facciamo la preghiera, qu'est-ce que Dieu fait? cosa fa Dio? Il fait d'abord passer Fa prima passare la prière la preghiera dans la chambre de compensation nella camera di pour compensazione voir si réellement per vedere se realmente nous croyons à cette parole. noi crediamo a questa Nous parola. croyons à cette prière que nous-mêmes nous avons prononcée. Noi crediamo a questa preghiera che noi stessi abbiamo pronunciato. Et si Dieu a agréé cette prière, Che se Dio gli è piaciuto questa preghiera, alors il va nous accorder maintenant ce que nous avions demandé. allora ci accorderà quello che abbiamo chiesto. Nous comprenons que Jean même dit, Noi capiamo che Giovanni stesso dice, dans Jean chapitre 16, verset 24. da Puis si Giovanni tu peux lire 16, rapidement. versetto 4, Jean chapitre 16, verset 24. Giovanni 16, 24, Qu'est-ce qu'il dit? cosa dice? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Il dit jusqu'à présent, Dice, fino ad ora nous n'avons rien demandé. non abbiamo chiesto nulla. Alors il dit demandez Dice, chiedete et vous recevrez e voi riceverete afin que votre joie soit parfaite. affinché la vostra gioia sia perfetta. Donc c'était la promesse de Dieu. Dunque era la promessa di Dio. Alors Jacques dit, Allora Giacomo dice, nous demandons
Noi chiediamo et nous ne recevons pas. e noi non riceviamo. Pourquoi? Perché? Parce que nous demandons mal, Perché noi chiediamo male, dans l'intention nell'intenzione de satisfaire à nos passions. di soddisfare i nostri piaceri. Est-ce que vous écoutez? Voi Alors, ascoltate? la promesse de Dieu est claire. La promessa di Dio è Il chiara. dit, si vous demeurez en moi Se voi dimorate in et me, que mes paroles demeurent en vous, che le mie parole dimorano in voi, alors demandez tout ce que vous voulez allora chiedete tutto quello che et cela volete vous serait accordé. e questo vi sarà accordato. Alors, Jean dit, Allora Giovanni dice, jusqu'ici, fino ad ora vous n'avez rien demandé à mon nom. non avete chiesto nulla al mio nome. Est-ce que nous allons poser la question? Ci facciamo la domanda, Les gens ne font pas de demandes, ne font pas de prières envers Dieu. le persone non fanno preghiere verso Dio? Mais pourquoi Jean dit, Jésus dit dans Jean, Perché Gesù dice in que Giovanni jusqu'ici, jusqu'à présent, che fino ad ora vous n'avez rien demandé à mon nom. non avete chiesto niente al mio nome? Amen. Parce que l'unique nom Perché è l'unico nome par lequel nous puissions obtenir quelque chose auprès de Dieu, tramite cui possiamo ottenere qualcosa presso c'est quel Dio. nom? E quale nome? C'est quel nom? E quale nome? Seigneur Jésus-Christ. Signore Gesù Cristo. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, C'è tutto quello che chiederete nel mio nome auprès de mon Père, a mio Padre, cela vous serait accordé. questo vi sarà accordato. Alors il va nous dire Allora ci que dirà jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom. che fino ad ora non abbiamo chiesto nulla Et al suo tant que nous nome. n'avons pas demandé la prière, la requête à Dieu au nom de Jésus-Christ, Quando che non abbiamo chiesto la richiesta a Dio nel nome di Gesù Cristo, cela ne nous serait jamais accordé. questo non ci sarà mai Ça, accordato. c'est un premier point. Questo è un primo punto. Mais le second point, Ma il secondo il punto, dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. voi chiedete e non ricevete perché chiedete male. Dans quel but? In quale scopo? De satisfaire à nos passions. Di soddisfare alle nostre passioni. Donc, premièrement, Dunque noi per nous ne prima savons pas demander. non sappiamo chiedere, Nous ne savons pas prier non sappiamo dans pregare le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Et secondo, E secondo, les motivations pour lesquelles nous prions le motivazioni per cui preghiamo ne sont pas valables. non sono valide. Alléluia. Amen. Parce que nous avions dit, Perché abbiamo detto, quand la prière a été faite, quando la preghiera è stata fatta, Dieu analyse d'abord il Dio analizza prima cette requête. questa richiesta Et il amène cette requête où? e porta questa richiesta dove? Dans la chambre de compensation. Nella camera di Parce que compensazione. ce sont eux qui vont évaluer. Perché sono loro che valuteranno. C'est comme tu vas faire un prêt à la banque. È come quando vai a fare un prestito alla banca. Qu'est-ce qu'ils font? Cos'è che ci Ils te vuole? font remplir maintenant ta requête, n'est-ce pas? Devi riempire la richiesta. Compilare. Di compilare la richiesta. Alors quand tu as rempli maintenant les requêtes, Quando hai compilato la richiesta, et ils vont maintenant l'introduire dans la chambre de compensation. lo metteranno nella camera di compensazione Et ils vont examiner ta motivation. e esamineranno la tua motivazione. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Cosa fai con questi Si soldi? tu vas à la banque, Tu vai in banca, la première des choses qu'on te demande, la prima cosa che ti chiedono, tu fais le prêt pourquoi, n'est-ce pas? perché fai il Pour prestito? ceux qui ont déjà fait le prêt. Per coloro che hanno fatto il prestito. Pourquoi tu veux faire le prêt? Perché vuoi fare il prestito? Ah, je veux acheter la voiture. Vuoi comprare una macchina? Oh, je veux acheter une maison. Vuoi comprare una casa? Oh, je veux faire des choses. O vorrei fare delle cose? Quand tu as dit que tu veux faire des choses avec Quando hai ce detto vuoi prêt, fare delle cose con questo alors prestito, c'est un peu flou. allora è un po' ambiguo. Donc tu vas voir que quand la requête n'est pas précise, Quando la richiesta non è precisa, elle serait rejetée. sarà rigettata. Quand ils vont faire maintenant, ils vont amener cette requête dans la chambre de compensation, Quando faranno la richiesta nella camera di cette compensazione, requête serait rejetée. questa richiesta sarà rigettata. Voilà pourquoi il faut d'abord amener cette requête dans la chambre de compensation Ecco perché bisogna portare prima questa richiesta nella camera di Pour compensazione l'examiner. per esaminarla. Et si ta motivation est valable, E se la tua motivazione è valida, et on peut t'accorder maintenant le prêt que tu as fait. e possono accordarti il prestito che tu hai fatto. Ça, c'est dans le domaine naturel. Questo è nel dominio Nous naturale. revenons dans le domaine spirituel. Torniamo nel dominio spirituale. Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas Gesù dice, voi chiedete e non ricevete parce que vous demandez mal, perché voi chiedete male, dans l'intention de satisfaire à vos passions. nell'intenzione di soddisfare le vostre passioni. Est-ce que vous voyez? Donc si la demande que tu as faite à Dieu, Se la domanda che tu hai fatto a Dio, après les analyses, dopo le si analisi, cette demande n'est pas se valable, questa domanda non è valida, il ne peut pas t'accorder l'argent. non può accordarti i Il ne peut soldi, pas t'accorder la bénédiction. non può darti la benedizione. Tu peux même aller auprès d'un Tu riche puoi andare anche da un ricco qu'il t'aime
t'aime vraiment che ti ama veramente et tu te présentes devant lui, e che tu ti presenti tu davanti dis, a lui, monsieur, tu gli dici, j'ai "Signore, tant de problèmes ho tanti et problemi je voudrais que vous m'aidiez. e vorrei che mi aiutaste, Il t'a écouté, ti ha mais il ascoltato, va te poser la question. ma ti farà la domanda. Jeune homme, mais Ragazzi, quel genre de problème tu as? che tipo di problema hai? C'est en fonction du problème que tu as È in funzione del problema che tu hai que l'argent te sera donné, che i soldi ti saranno dati. n'est-ce pas? Non è così? Donc nous parlons des choses naturelles avant de rentrer dans le domaine Noi spirituel. parliamo delle cose naturali prima di entrare nel dominio Je spirituale. pense que si quelqu'un va à la banque Io penso che se qualcuno va in banca et dit que je veux acheter une maison, e dice che voglio comprare una casa, voilà pourquoi je veux le prêt. ecco perché voglio il On prestito, te pose la question, ti fanno la domanda, combien tu veux? quanto vuoi? Et tu dis 10 000 euros. Tu dici 10.000 euro, Mais c'est flou. ma è un po' ambiguo, Parce que tout le monde sait que la maison ne coûte jamais 10 euros. perché tutti quanti sanno che una casa non costa C'est 10.000 euro, au-delà des 50 000. è al di là dei 50.000. Donc quand tu dis non, je veux acheter la maison, E quando gli dici voglio comprare una es-tu sûr casa, que tu veux acheter la maison? e tu sei sicuro che vuoi comprare la casa? Oui, je veux acheter la maison. Sì, voglio comprare la Et casa. combien tu veux? E quanto vuoi? 10 000 euros. 10 Déjà, 000 euro. le banquier va se sentir mal à l'aise. Già il banchiere non si sentirà Il suo sait que agio. non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si sente che già che non c'è qualcosa che non va. Ou bien tu vas à la banque. Oppure vai in banca, Tu veux faire un prêt pour acheter la moto vuoi fare un prestito per comprare la moto et tu demandes 50 000. e tu chiedi 50.000. On va dire, mais quelle moto a déjà coûté 50 000? Ti chiederanno che tipo di moto è che costa Vous 50.000. voyez, donc, la requête a été faite. La richiesta è stata fatta, Mais il faut d'abord un examen ci vuole prima un esame pour voir si c'est valable per vedere se vale de l'accepter ou rejeter. di accettarlo o rigettarlo. Alors écoutez ce que le prophète dit. Allora ascoltate quello che dice il Je suis dans profeta. la brochure Le Messie, Sono nell'opuscolo il Messia, dans la paragraphe 76 en français, mais 44 en italien. nel paragrafo 76 ma 44 in italiano, Donc 76 en français 76 in francese et 44 en italien. e 44 in italiano. Alors écoutez ce que le prophète Ascoltate dit. quello che dice il profeta. Il dit, Dice, bon, tu peux me lire Christine, il dit, tous les véritables prophètes de Dieu se récrient contre le péché. Tous les oins le font. Tous les oins le font. C'est vrai. Ils le font. Et Dieu garde sa parole envers chacun. Il le fait toujours. Dieu vous prendra. C'est-à-dire, vous recevrez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation pentecôtiste. Tutti i veri profeti di Dio protestano contro il peccato, tutti gli unti lo fanno, è vero, lo fanno. E Dio mantiene la sua parola a ciascuno, egli lo fa sempre. Dio vi prenderà, questo vuol dire che voi riceverete ogni promessa se passate dalla stanza di compensazione pentecostale. Dieu, il nous prendra, il nous accepte. Dio ci accetta Et sur base de sa e promesse, sulla base della sua allez promessa faire passer d'abord la requête où? Dans la chambre de compensation. allora fa passare la richiesta nella camera di Pentecôtiste. compensazione pentecostale. Il dit, vous savez, Dice, voi sapete, si vous écrivez chaque pièce, bon tu vas lire, il dit, si vous écrivez un chèque, ils ne le paieront pas tant qu'il n'a pas passé par la chambre de compensation. Sapete, se scrivete un assegno non lo pagheranno finché non sia passato dalla stanza di compensazione. Est-ce que vous comprenez? voi capite? C'est-à-dire, la demande a été faite, La domanda è stata fatta mais jusqu'à ce que cette demande ne passe pas par la chambre de compensation, fino a quando questa domanda non passi nella camera di vous ne compensazione. recevez jamais votre argent. Non riceverete mai i vostri soldi. Il doit passer par la chambre de compensation Deve passare prima nella camera di et elle va compensazione. continuer la lecture. Il doit passer par la chambre de compensation et il est payé ensuite. Et lorsque vous dites que vous êtes repenti et que vous êtes prêt à passer par la chambre de compensation pentecôtiste de Dieu, Dieu paiera avec chaque don qu'il a promis. Amen. Amen. Deve passare dalla stanza di compensazione ed in seguito è pagato. E quando voi dite che vi siete ravveduti e che siete pronti a passare per la stanza di compensazione pentecostale di Dio, allora Dio pagherà ad ogni dono che ha promesso. Amen. Alors, si nous disons que nous sommes repentis, Se noi diciamo che siamo ravveduti, si réellement nous sommes repentis, se veramente siamo ravveduti, et que nous avons passé par la chambre de compensation e siamo passati pentecôtiste, tramite la camera di compensazione, c'est-à-dire la nouvelle naissance in altri modi la nuova nascita, à travers le Saint-Esprit, attraverso lo Spirito on ne peut Santo, pas parler de la nouvelle naissance. si può parlare della nuova nascita, On ne peut pas parler de la nouvelle naissance si può parlare della nuova si nous nascita n'avons pas le Saint-Esprit.
se non abbiamo lo Spirito Santo, Alors si nous passons par la chambre de compensation pentecôtiste, se noi passiamo tramite la camera di compensazione cette pentecostale, cette chambre de la nouvelle naissance, questa camera della nuova nascita, alors Dieu paiera chaque don qu'il a promis. allora Dio pagherà ogni dono che ha promesso. Il dit, Dice, essayez une fois Acte 2:38. cercate una volta Atti 2:38, Essayez. cercate, provate, Acte 2:38. Atti 2:38, Et voyez si c'est ça, sa chambre de compensation. E vedete se la sua stanza di compensazione. Vous savez que Paul rencontra des gens dans Acte 19 qui n'avaient pas encore passé par la chambre de compensation. Oui, il dit, oh, ils étaient dans une grande joie. Mais lorsque Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous ne savons pas qu'il existait. Vas-y. Sapete, Paolo incontrò delle persone in Atti 19 che non erano ancora passati dalla stanza di compensazione. Sì, egli disse, oh, essi avevano una grande gioia, ma quando Paolo disse, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che l'avete creduto? Risposero, non sapevamo che esistesse. Qu'est-ce qu'il disait? Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. sapevano che lo Spirito Santo esistesse. Pendant qu'ils ont reçu le baptême d'eau, Mentre che hanno ricevuto il battesimo d'acqua, ici la Bible dit ils étaient tellement joyeux, contents. lì la Bibbia dice che erano contenti, Mais pourtant, ils ne sont pas encore passés par la chambre de ma compensation. pertanto non erano passati nella camera di Pour que Dieu puisse compensazione, maintenant répandre sur eux les dons du Saint-Esprit. che Dio possa spargere su di loro il dono dello Ils Spirito n'ont pas Santo. encore fait l'expérience de Acte 2:38 Non hanno ancora fatto l'esperienza di Atti en 2:38, disant repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur dicendo ravvedetevi che ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Jésus-Christ. Gesù Cristo. Donc c'est ce nom seul qu'on peut signer le chèque. Dunque solo in quel nome si può firmare l'assegno. Alors quand vous avez fait cette expérience de la Pentecôte, Quando avete fatto questa esperienza della selon Pentecoste, Acte 2:38, secondo Atti 2:38, alors vous aurez maintenant le Saint-Esprit allora avrete lo Spirito Santo et les dons seront e manifestés. i doni saranno manifestati. Paul dit, comment avez-vous été baptisés? Paolo dice, come siete stati battezzati? Bon, tu continues la lecture. Il répondit, nous avons été baptisés juste. Nous avons été baptisés juste. Mais Paul dit, de quelle façon? À quoi? En quoi? Il répondit, du baptême de Jean. Paul dit, cela ne marchera pas. Vous devez passer par la chambre de compensation. Dieu a maintenant choisi sa banque pour payer ses promesses. Paolo disse, come siete stati battezzati? Risposero, siamo stati battezzati correttamente. Paolo replicò, in che modo? In che cosa? Risposero, del battesimo di Giovanni. Paolo disse, ciò non va bene, dovete passare dalla stanza di compensazione. Dio ha scelto la sua banca per pagare le sue promesse. Dieu a choisi sa banque Dio ha scelto la sua banca pour payer chaque promesse. per pagare ogni promessa. Alors nous allons voir. Allora Il vediamo. dit, on continue la lecture. Le jour de la Pentecôte, Pierre déclara, ces promesses sont pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et lorsqu'ils rencontrèrent Acte 2:38, Dieu honorera le chèque. Il passa par la chambre de compensation, puis il revint. Alors, ils commencèrent à parler en langue et à prophétiser et à magnifier Dieu. Et Dieu. Il giorno di Pentecoste Pietro dichiarò, queste promesse sono per voi, per i vostri figli e tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E quando essi eseguirono Atti 2:38, Dio onorò l'assegno. Ciò passò dalla stanza di compensazione, poi ritornò. Allora essi incominciarono a parlare in lingue, a profetizzare ed a magnificare Dio. Quand est-ce qu'ils ont eu le paiement de leurs promesses, de ces promesses? Quando hanno avuto il pagamento di questi promessi? C'est à la Pentecôte. E alla Pentecoste, Quand ils ont eu cette nouvelle naissance, quando hanno avuto questa nuova à travers le nascita, Saint-Esprit de Dieu, attraverso lo Spirito Santo là di Dio, maintenant ils pouvaient avoir part au don du Saint-Esprit. lì potevano avere parte del dono dello Et Spirito commencer Santo maintenant à parler en langue. e cominciare a parlare in lingua. Donc continuons la lecture. Continuiamo la lettura. Lorsqu'un croyant signe son nom en tant que croyant et qu'il passe par la chambre de compensation pentecôtiste de Dieu avec le baptême du Saint-Esprit, Dieu paie chaque promesse
et tout le reste. Sa banque est bonne. Quando un credente firma il suo nome in quanto credente e passa dalla stanza di compensazione pentecostale di Dio col battesimo dello Spirito Santo, Dio paga ogni promessa e tutto il resto. La sua banca è buona. Vous comprenez? Donc, quand nous avions cru, Quando abbiamo nous creduto, avions accepté Jésus, abbiamo accettato Gesù, c'est une requête que nous avions, una richiesta disons que nous avions faite. che abbiamo fatto. Maintenant, il nous faut passer d'abord par la chambre de compensation Adesso bisogna passare tramite la camera di pour que Dieu compensazione puisse nous payer maintenant les promesses faites dans la Bible. in modo che Dio possa farci pagare le promesse fatte nella Bibbia, Répandre son don au milieu de nous. espandere il suo dono in mezzo a noi. Sa banque est bonne. La sua banca è buona, Ses promesses sont réelles. le sue promesse sono reali. Tout ce qui est signé au nom de Jésus-Christ, Tutto quello che è segnato nel nome di Gesù Cristo, vous ne pouvez pas signer d'une autre façon. voi non potete segnarlo in altri modi. Firmarlo. D'une autre façon. Il dit, tu continues la lecture. Alors, tout ce qui est signé au nom de Jésus, vous ne pouvez pas signer d'une autre façon. Ça ne marchera pas. Il ne connaît pas d'autre titre. Il connaît seulement le nom. Amen. Tutto ciò che è firmato nel nome di Gesù. Non potete firmare in un altro modo. Ciò non funzionerà. Egli non conosce i titoli, conosce solamente il nome. Amen. Croyez-vous cela? Certainement. Oui, monsieur. Son nom est la seule chose. Il dit, demandez tout au Père en mon nom. Il connaît rien de cela. N'allez pas mettre là-dessus 4 ou 5 noms différents. Il ne connaît rien de cela. Le chèque va venir en retour. Vous aurez un faux, une imitation. Mais chaque fois que vous passez par la chambre de compensation, que Dieu vous ait laissé passer, vous recevez ce que vous avez demandé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lo credete? Certamente, sì Signore. Il suo nome è l'unica cosa che egli disse. Chiedete tutto al Padre del mio nome. Adesso voi non metterete là sopra 4 o 5 nomi differenti. Egli non conosce niente di ciò. L'assegno torna indietro. Avrete un falso, un'imitazione. Ma ogni volta che passate dalla stanza di compensazione, Dio vi farà sapere che ciò è passato dalla stanza di compensazione, o no? Il dit, ne signez pas ce chèque avec un nombre de 4 ou 5 autres chiffres. Non firmate questo assegno con altri 4-5 cifre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit dans Actes chapitre 4 verset 12, In Atti capitolo 4 versetto 12, il n'y a de salut en aucun autre, non c'è salvezza in altri modi, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom poiché al cielo non c'è nessun altro nome qui a été donné parmi les che hommes è stato dato in mezzo agli uomini par lequel nous devions être sauvés. tramite cui dovremmo essere salvati, Si ce n'est le nom du Seigneur se Jésus-Christ. non è il nome di Signore Gesù. L'unique nom que Dieu reconnaît, L'unico nome che Dio riconosce, l'unique nom que cette chambre de compensation reconnaît, l'unico nome che questa camera di compensazione c'est le nom riconosce, du Seigneur è Jésus-Christ. il nome del Signore Gesù Si vous Cristo. signez ce chèque Se voi firmate questo avec assegno le nom du Père, con il nome del Padre, le nom du Fils, il nome del le Figlio, nom du il Saint-Esprit, nome dello Spirito Santo, cette banque ne reconnaît pas ce nom. questa banca non riconosce questo nome. Si vous signez votre chèque Se voi segnate questo avec assegno le nom de Jéhovah, con il nome di Geova, la banque ne reconnaît pas ce nom. la banca non riconosce questo nome. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Dice non c'è nessun altro nome che è stato dato sul cielo a cui dovremmo essere salvati. Si ce n'est le nom du Seigneur Se Jésus-Christ. non è il nome del Signore Gesù Il Cristo. est l'unique nom que Dieu reconnaît. È l'unico nome che Dio riconosce. Amen. 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 Donc voilà, Dunque ecco, quand notre requête a été présentée, quando la nostra richiesta è stata Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Gesù dice fino ad adesso non avete chiesto nulla al mio nome. Quand ta prière a été présentée, Quando la tua preghiera è stata presentata et pour signer cette requête, e per firmare questa quand richiesta, tu le signes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quando lo segni in nome del Padre, Figlio e Dieu ne Spirito Santo, reconnaît pas cela. Dio non riconosce questo. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? L'unique nom qu'il reconnaît, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'unico nome che non riconosce è il nome del Signore Gesù Cristo. Le Père, c'est un titre. Il Padre è un titolo, Le Fils, c'est un titre. il Figlio è un titolo, Le Saint-Esprit, c'est un titre. lo Spirito Santo è Et nous l'avions un dit, titolo. la Bible parle clairement, il dit,
au nom du Père, La Bibbia parla chiaramente, dice il nome del Padre, du Fils del Figlio et e du Saint-Esprit. dello Spirito Santo. Donc ces trois titres ont un nom. Dunque questi tre titoli hanno un nome. Est-ce que vous suivez? Voi Il dit seguite? au nom du Père, Dice nel nome del du Padre, Fils del et Figlio du Saint-Esprit. e dello Spirito Santo. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom commun. Dunque il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno un nome comune. Et ce nom, c'est le Seigneur E Jésus-Christ. questo nome è il Signore Il Gesù est Cristo. l'unique nom que la banque de Dieu reconnaît. È l'unico nome che la banca di Dio Et quand vous riconosce. priez dans ce nom, E quando voi pregate in questo nome, votre prière serait exaucée. la vostra preghiera sarà esaudita. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Est-ce que vous comprenez? voi capite? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Tutto quello che chiederete al Padre nel mio cela nome, vous serait accordé. questo vi sarà accordato. Donc la première des choses, Dunque la prima cosa, la requête a été présentée, la richiesta è stata presentata, ta prière a été faite la tua preghiera è stata et fatta elle a été introduite où? ed è stata introdotta dove? Dans la chambre de compensation. Nella camera di Et compensazione. cette chambre de compensation Questa camera di va compensazione maintenant examiner andrà ad esaminare l'intention qui est derrière cette requête, l'intenzione che è dietro questa richiesta, le but qui est derrière cette requête. lo scopo che è dietro questa richiesta. Amen. Amen. Dieu examine d'abord cela. Dio esamina prima questo. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Hébreux chapitre 4, verset 13, verset 12 à 13. 4, 12, 13. Nous parlons toujours de la chambre de compensation. Noi parliamo sempre della camera di compensazione. Tout ce que nous faisons doit d'abord passer par là. Tutto quello che facciamo deve prima passare da lì. Avant que le croyant puisse avoir le Saint-Esprit, Prima che il credente possa avere lo Spirito il doit Santo, passer par la chambre de compensation. deve passare tramite la camera di compensazione. Quand tu adresses une prière à Dieu, Quando tu hai una preghiera a Dio, avant que tu reçoives la réponse, prima che tu riceva la risposta, ça doit passer par la chambre de deve compensation. passare tramite la camera di compensazione. Le dépôt a été déjà fait dans la banque de Dieu. Il deposito è stato fatto già nella banca di Dio, Mais tout doit passer par la chambre de compensation. ma tutto deve passare tramite la camera di compensazione. Il dit, Dice, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualche spada a doppio taglio e penetrante fino a divorare, fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Est-ce que vous voyez? voi vedete? La parole de Dieu La parola di Dio est comme une épée à double tranchant. è come una spada a doppio taglio, Elle pénètre jusqu'au plus profond du cœur de l'homme penetra fino al più profondo del pour cuore dell'uomo discerner même ta pensée. per discernere anche il tuo pensiero. Est-ce que vous voyez? Vedete? Donc voilà pourquoi rien n'est caché devant lui. Dunque ecco perché niente è nascosto Le davanti a lui. Saint-Esprit est la chambre de compensation de Dieu. Lo Spirito Santo è la camera di compensazione di Écoutez ce Dio. qu'il dit dans Jérémie 17. Ascoltate quello che dice in Geremia 17. L'Esprit de Dieu sonde toutes choses. Lo Spirito di Dio sonda ogni cosa. Hébreux chapitre 17, verset 10. Ebrei 17 versetto 10. Non, Jérémie plutôt. Geremia piuttosto. 17, verset 10. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Qu'est-ce que Dieu dit? Cosa dice Dio? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur Investigo il cuore, et je sonde les reins metto alla prova le reni Amen. pour discerner per discernere les sentiments même au plus profond de toi. i sentimenti più profondi dentro di te. C'est-à-dire, c'est des choses qui paraissent un peu simples, Sono delle cose che sembrano semplici, mais elles sont tellement profondes. ma sono talmente profonde. Parce que Jésus dit, Perché Gesù dice, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. fino a presente non avete chiesto nulla al mio nome. Vous demandez et vous ne recevez pas. Voi chiedete e non ricevete, Parce que vous priez mal, che voi pregate male, dans l'intention de satisfaire à vos passions. dell'intenzione di soddisfare le vostre Puisque passioni. quand la prière a été faite, Perché la preghiera è stata fatta. Dieu éprouve même les pensées du cœur. Dio prova anche i pensieri Ce del ne sont cuore. pas ce que tu penses dans ta tête seulement, hein, Non sono le cose che pensi nella tua testa, mais ce que tu penses du plus
au fond de ton cœur. quello che pensi nel più profondo del tuo cuore. Et le Saint-Esprit descend jusqu'au fond de là E lo Spirito Santo scende fino in fondo pour lì, t'éprouver. per provarti. Alors quand il t'a éprouvé, Allora quando ti ha provato, s'il a vu que ta motivation n'est pas juste, hai visto che la tua motivazione non è giusta, alors tu n'auras pas ce que tu demandes. allora tu non avrai quello che chiedi. Est-ce que vous voyez? Vedete? Tu n'auras pas ce que tu demandes. Non avrai quello che chiedi. Voilà pourquoi, quand nous devons prier, Ecco perché quando dovremo nous devons pregare, savoir sur quel nom prier dobbiamo sapere su quale nome pregare et comment prier. e come pregare. C'est très important, hein? Molto importante, Parce que Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. perché Gesù dice fino a presente non avete chiesto Donc nulla nous al mio devons nome. savoir comment prier Dunque dovremmo sapere come et pregare comment demander. e come chiedere. Je vais lire d'abord dans Hébreux chapitre 7, Vorrei leggere prima in Ebrei 7, la première partie. la prima parte, Nous allons comprendre quelque chose. ne capiremo Je qualcosa. regarde d'abord à la motivation Dio guarda prima la qui est motivazione aussi derrière cette prière. che è dietro anche questa preghiera. Même si la prière est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, Anche se la preghiera è fatta nel nome di Gesù Cristo, je veux voir maintenant l'objectif qui est derrière cette Dio vuole prière. vedere l'obiettivo che è dietro questa Le preghiera, but, la motivation qui est derrière cette la prière. motivazione che è dietro questa preghiera. Hébreux chapitre 7, nous allons lire à partir de la paragraphe 75. Leggeremo a partire dal paragrafo 75 Il faut voir ce que Dieu nous dit encore. per vedere quello che Dio ci dice. La motivation. La motivazione. Quand la requête passe dans la chambre de la compensation, Quando la richiesta passa nella camera della si compensazione, la motivation n'est pas valable, Dieu ne l'accepte pas. se la motivazione non è valida, Dio non l'accetta. Frère Branham dit, Fratello Branham dice: alors je veux que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas combattu dans cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motivations égoïstes. On ne mène pas des guerres pour de l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Amen. Amen. Ora voglio che notiate che Abramo disse: Io non prenderò neppure un filo, né un laccio di sandalo. Non combatteva la guerra per fare molti soldi. E le reali battaglie non sono fatte con motivi egoistici. Le guerre non si combattono per soldi. Le guerre si combattono per motivi, per principi. Vous comprenez? Voi capite? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Lo disse Abramo. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Abraham fasse cette déclaration? Cosa è accaduto prima che Abramo fece questa... La nouvelle lui est parvenue La notizia gli è arrivata que 5 rois che 5 re sont venus à Sodome sono arrivati a Sodoma et ils ont pris en otage les habitants de Sodome et Lot. e hanno preso in ostaggio gli abitanti di Sodoma e Lot. Je vous ai dit la fois dernière, Vi ho detto l'altra volta, un temps donné, Abraham et Lot devaient se séparer. Abramo e Lot dovevano separarsi Et Lot a pris la direction de Sodome. e Lot ha preso la direzione di Sodoma. Maintenant, quand il est allé là-bas, Quando è arrivato lì tout allait bien pour lui. tutto andava bene per lui, Mais du coup, un jour, ma di colpo un giorno certains rois sont venus l'envahir. alcuni re sono venuti ad Et invaderli ils ont pris en otage Lot et ses habitants. e hanno preso Lot e i suoi abitanti in Vous pouvez lire ostaggio. ça dans Genèse 14. Potete leggerlo in Genesi 14. Donc, ils ont apporté Lot et ses habitants. Hanno portato Lot e i suoi abitanti. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? E cosa ha fatto Abramo? Il s'est préparé en guerre. Si è preparato per la guerra. Et il est allé combattre contre ces È gens-là. andato a combattere contro queste Et persone il les a vaincus. e li ha sconfitti. Et il a pris quoi? E ha preso cosa? Tous les habitants. Tutti gli abitanti Et il revenait. e ritornava. Avec tous leurs biens que les rois ont emportés avec eux. Tutti i beni che il re portavano con loro. Maintenant, quand Abraham revenait, Adesso quando Abramo ritornava, le roi de Sodome l'a rencontré. il re di Sodoma l'ha incontrato. Et le roi lui dit, Il re gli dice: donne-moi le peuple dammi il popolo et toi, prends avec toi tous les biens. e prendi con te tutti i beni. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Il dit, prends Dice: prendi tous les biens tutti i beni et donne-moi simplement le peuple. e dammi semplicemente il C'est de popolo. là qu'Abraham lui a dit, È lì che Abramo gli je ha ne detto: prendrai rien de ce qui est à toi. io non prenderò niente di quello che è a te, è tuo. Amen. Amen. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, même un fil ni un cordon de soulier, Io non prenderò niente di quello che è tuo, Amen. afin que tu ne dises que
c'est toi qui m'as enrichi. affinché mi dica che sei tu che mi hai arricchito. Est-ce que vous suivez? Mi seguite? Alors, quel est l'objectif de ce combat? Qual è De ce l'obiettivo combat? di questo combattimento? Abraham n'est pas allé Abramo non è andato pour motif de gagner les biens per il que ses motivo rois m'ont apportés. di prendere i beni di quelli che il re hanno portato. La motivation, c'était de délivrer La motivazione era quella di liberare Lot, Lot, qui est pris en otage che è in ostaggio avec ses membres, sa population. con la sua popolazione. Et voilà, le prophète Balaam dit, E lì il profeta Branham dice: il dit, je ne prendrai pas un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas combattu dans cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Io non prenderò neppure un filo né un laccio di sandalo. Non combatteva la guerra per fare molti soldi. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motivations égoïstes. E le vere, reali battaglie non sono fatte con motivi egoistici. Nous sommes en train de parler de la motivation qui est derrière tout ce que nous faisons. noi parliamo della motivazione che è dietro queste cose. Il dit, on ne mène pas de guerre pour de l'argent. Le guerre non si combattono per soldi. On ne mène pas, on mène des guerres pour des principes. Le guerre si combattono per motivi, per principi. Et quand Abraham est allé pour attraper Lot, E quando Abramo andò a prendere Lot, il n'est pas parti pour, parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre toutes les richesses, les possessions. non andò perché sapeva di poter colpire i re e prendere tutto il loro possedimento. Il est allé pour le principe de sauver son frère. Egli uscì per il principio di salvare suo fratello. Et il continue. Et tout serviteur de Dieu envoyé sous l'inspiration du roi du ciel E ogni ministro che è inviato fuori sotto ispirazione del re del cielo n'ira pas à la tâche pour de l'argent, non andrà per soldi, ni pour faire de grandes églises, non andrà nemmeno per fare grandi chiese, pour inspirer des dénominations. né egli andrà per ispirare le denominazioni. Il ira uniquement pour un principe, à savoir pour ramener son frère qui est tombé. Egli andrà soltanto per un principio, e cioè riportare il suo fratello caduto. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne fera pas la moindre différence pour lui. Che riceva o no un centesimo nelle offerte, per lui non farà nemmeno un po' di differenza. Un serviteur de Dieu Servitore di Dio n'ira jamais à la tâche, non andrà mai alla battaglia, non, au travail, al disons, lavoro ou bien à la mission o alla missione pour question d'argent. per motivi di soldi. Mais sa mission, La sua missione c'est d'aller sauver l'âme tombée, ou bien è andare a l'âme salvare déchue. l'anima caduta. Amen. Amen. Dans sa mission, Nella sua missione qu'il gagne un centime, che guadagni un qu'il centesimo, gagne 10 centimes, guadagni 10 ou qu'il centesimi ne gagne rien dans les offrandes comme dans les dîmes, e che non guadagni niente dalle offerte come nelle cela leggi, n'a pas d'importance. questo non ha importanza. Amen. Il est à l'exercice de quelqu'un. È all'esercizio di qualcuno. Nous allons voir Noi vedremo que quand Abraham revenait de la bataille, quando Abramo ritornava dalla battaglia, qui il a rencontré en premier lieu? chi ha incontrato per primo? C'était le Melchisedec. Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Chi era questo C'était Melchisedec? Dieu lui-même. Era Dio stesso. C'est-à-dire quand la motivation est bonne, Quando la motivazione è buona, quand Dieu fait passer ta motivation dans la chambre de compensation, quando Dio fa passare la motivazione nella camera di et que la compensazione motivation est valable, e che la motivazione è valida, Dieu viendra à ta rencontre. Dio verrà al tuo incontro. Et quand Dieu a rencontré Abraham, E quando Dio ha incontrato qu'est-ce qu'il Abramo, lui a donné? cosa gli ha dato? Du pain et du vin. Di pane e vino. Nous allons revenir juste sur ça. Noi ritorneremo un giorno Alors scorso. si la motivation est juste Se la motivazione è dans giusta ce que tu fais, in quello che tu fai, Dieu te payera Dio ti pagherà pour cela. per questo. Comme je dis, on continue. Come dico, continuiamo. On mène et fait de véritables guerres pour des principes et non pour de l'argent. Come dico, le guerre vere si combattono e si intraprendono per principi e non per soldi. Alors suivez ce qui suit. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour être populaires parce que les jeunes en font partie ou qui changent d'église
d'une petite église pour entrer dans une grande église, alors vous le faites avec un motif égoïste et le principe juste ne soutient pas cela. E uomini e donne che si uniscono alla Chiesa ed entrano nella Chiesa per essere popolari, perché i Jones vi appartengono, o che cambiano la loro Chiesa da una piccola Chiesa ad una grande Chiesa, lo fate per un motivo egoista e dietro a ciò non v'è il principio giusto. N'est-ce pas clair? Amen. Si nous adhérons l'église aujourd'hui, si tu as choisi d'aller dans une église aujourd'hui, Tu hai scelto di andare in una chiesa oggi, et si tu vas là-bas parce que tu aurais besoin des aides, on va t'aider. perché se tu vai lì perché hai bisogno di un aiuto, Parce que dans cette église, il y a les Jones, c'est-à-dire les riches. perché in quella chiesa ci sono i ricchi, Ils sont là-bas comme ça, tu adhères là-bas, sono lì, tu aderisci et quand tu auras des problèmes, on va e t'aider. quando tu avrai dei problemi ti aiuteranno. Si c'est à cause de ça Se è a causa di questo que tu sors de la petite église pour aller dans les grandes églises, che tu esci dalla piccola chiesa per entrare tu nella cours grande d'ici, chiesa, par là et autres, tu corri da qui e lì, Frère Madame dit, Fratello Branham dice, ta motivation est égoïste. la tua motivazione è egoista. Tu as un motif égoïste. Tu hai una motivazione Et le egoista. principe juste ne soutient pas cela. E il principio Amen. giusto non sostiene questo. Vous devez être disposé à vous tenir à front dans la bataille. Dovreste essere volenteriosi di stare al fronte di battaglia. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Même notre adhésion dans l'église, Ma anche la nostra adesione nella si chiesa, l'objectif est juste, se l'obiettivo è giusto et quand ça passe dans la chambre de compensation, e questo passa nella camera di Dieu va te compensazione, récompenser. Dio ti Mais si ricompenserà. la motivation n'est pas juste, Ma se la motivazione non è tu peux giusta, courir d'église en église. tu puoi correre da chiesa Tu in peux chiesa, sortir de la petite église pour aller dans la grande église tu et puoi tout ça. uscire dalla piccola chiesa e andare nella grande chiesa, tutto Ta questo. prière ne serait jamais exaucée. La tua preghiera non sarà mai esaudita, Jamais exaucée. mai esaudita. Et si le ministre E se il ministro fait sa mission fa la sua missione pour inspirer une dénomination, per ispirare una denominazione, avoir une grande église, avere una grande chiesa, pour motif d'avoir de l'argent, per motivi di soldi, c'est un motif égoïste. sono motivi Et Dieu ne egoistici pourra jamais te bénir. e Dio non potrà mai benedirti. Amen. Chaque motif, Ogni motivo, chaque principe que nous défendons, ogni principio che noi difendiamo, Dieu regarde à la motivation. Dio guarda la motivazione Et chaque fait que nous menons dans le Seigneur e ogni fatto che noi abbiamo nei doit Signore d'abord passer par la chambre de compensation de deve Dieu. passare nella camera di compensazione di Dio. Et si cela est valable, E se questo è valido, Dieu te payera. Dio ti pagherà. Écoutez, nous Ascoltate, parlons de la chambre de compensation. noi parliamo della camera di compensazione, Que Dieu examine nos motivations. che Dio esamina le nostre motivazioni. Un jour, Un giorno, un homme semblable à nous, un uomo simile a noi, du nom de Josué, il nome di Giosuè, il faisait la guerre. faceva la guerra Et ils étaient dans Gabaon e erano a Gabaon et il a vu que l'ennemi est en train de... C'est-à-dire ils sont en train de vaincre l'ennemi. e hanno visto che stavano sconfiggendo il nemico. Et quand ils sont en train de vaincre l'ennemi, E siccome stavano sconfiggendo il voilà nemico, que le soir arrivait. ecco che la sera arrivava. Donc, s'il fait nuit, Se fa notte, le peuple, l'ennemi va se retirer il nemico si ritirerà pour se réorganiser per riorganizzarsi et le lendemain, il peut vaincre encore la e bataille. il domani possono ancora vincere la Est-ce que vous battaglia. saisissez? Voi capite? Amen. C'est-à-dire, Josué et son groupe, Giosuè e il suo gruppo ils ont combattu durement contre l'ennemi. hanno combattuto duramente contro il À un nemico. certain niveau, A un certo punto ils commencent maintenant à gagner l'ennemi. iniziavano a sconfiggere a poco Et il voilà nemico. que la nuit arrivait. Ecco che la notte arrivava. Alors Josué a dit, Allora Giosuè ha detto, Josué a dit, si nous laissons l'ennemi se retirer à cause de la nuit, Giosuè dice, se lasciamo il nemico ritirarsi a causa della il notte, va se réorganiser. si riorganizzeranno Et le lendemain, e lì ils domani vont vaincre. vinceranno. Alors qu'est-ce que Josué a fait? Allora cosa ha fatto Giosuè? Quand vous lisez Josué chapitre, je pense, 10, Come leggete Giosuè capitolo 10, la Bible dit Dieu a parlé et Josué a parlé à Dieu. la Bibbia dice che Giosuè ha parlato a Dio, Et puis, il a commandé au soleil. ha ordinato al sole Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. e il sole e dice, sole fermati su Gabaon Et toi, lune, e tu luna arrête-toi sur Ajalon.
E fermati su Ajalon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è accaduto? Le soleil s'est arrêté. Il sole si è fermato. Alors, en principe, In principio ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, non è il sole che si è fermato, mais c'est la terre qui s'est arrêtée dans son tournement. è la terra che si è fermata. Amen. Mais la science dit que si la terre s'arrêtait, elle doit tomber, n'est-ce pas? La scienza dice che se la terra si ferma cade. Mais quand Josué a parlé, Ma quando Gesù ha parlato, la terre s'est arrêtée. la terra si è fermata. Et le soleil donnait sa lumière E il sole dava la sua luce jusqu'à ce qu'ils ont vaincu. fino a quando hanno vinto. Est-ce que la terre est tombée? La terra è caduta. La terre n'est pas tombée. La terra non è Et la caduta. Bible dit là-bas, La Bibbia dice c'est lì, très important que nous lisons cela. è molto importante che leggiamo questo. Dans Josué 10, Giosuè 10, verset 14. versetto 14. Je dis, Dieu regarde toujours à la motivation. Dio guarda sempre la motivazione. Verset 14. Versetto Bon, si 14. nous lisons le verset 13, c'est bon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des juges, des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Amen. E il Signore si fermò e la luna rimase al suo posto, e il sole si fermò e la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dai suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo, e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello, nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Il dit, il n'y a point eu de jour comme cela, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. E mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello, nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo. Est-ce possible que l'homme peut arrêter le soleil? È possibile che l'uomo può fermare il sole? Chose impossible. Una cosa impossibile. C'est un paradoxe. Paradosso. Mais la Bible dit ici La Bibbia dice qui, que quand Josué pria, quando Giosuè pregava, Dieu a exaucé sa voix. Dio ha esaudito la sua Il voce. dit, il n'y a eu ni avant ni après un jour pareil à ce jour où Dieu a exaucé la voix d'un homme. Dice, non c'è mai stato un giorno simile in cui Dio ha esaudito la voce di un uomo. Alors, pourquoi Dieu l'a exaucé? Perché Dio l'ha esaudito? Est-ce que cette prière a été faite pour un motif égoïste? Questa preghiera è stata fatta per un motivo egoistico? Non, monsieur. No, Signore. Le motif est valable. Il motivo era valido. Le but est valable. Lo scopo è valido. Et Dieu a obéi à cette prière. E Dio ha obbedito a Ou questa Dieu preghiera. a exaucé à cette prière. Dio ha esaudito a questa preghiera. Tout ce que nous demanderons Tutto au quello Père, chiederemo al au Padre, nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù Cristo, nous serait donné. ci sarà dato. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ma cosa dice Gesù? Si vous demeurez en moi Se voi et que divorate mes in paroles me, demeurent en vous. che le mie parole dimorano in voi, Amen. Le grand problème, il grande problema c'est de demeurer dans la parole. è di dimorare nella parola. Alors si nous demeurons dans la parole, Allora se dimoriamo nella nos parola, pensées ne sont plus nos propres pensées, i nostri pensieri non sono mais più ce i sont les nostri pensieri, pensées de Dieu. ma sono i pensieri di Dio. Tout ce que nous demanderons, Tutto quello che nous chiederemo, le demandons en fonction des promesses de Dieu. noi lo chiediamo in funzione delle promesse di Dio. Et nous signons ce chèque avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. E firmiamo questo assegno con il nome di Signore Gesù Cristo. Évidemment, Jacques n'a pas tort. Il a dit, Giacomo non ha torto, si perché vous dice, priez, vous ne recevez pas. se voi pregate e non C'est ricevete, parce que vous priez comment? è perché voi Male. pregate male. Vous priez mal. Voi pregate male. Si nous ne savons pas prier, Se noi non sappiamo pregare, nos prières ne seront jamais exaucées. le nostre preghiere non saranno mai esaudite. Quand Jésus était avec ses disciples, Quando Gesù era con i suoi discepoli, il les écoutait. li sentiva. C'est comme quand nous sommes réunis autour de la table en train de prier. È come siamo radunati intorno al tavolo per Vous allez voir que pregare. certaines fois je m'étais. Vedrete che alcune volte sono in Et silenzio. pourquoi je m'étais? Perché sono C'est pour in écouter silenzio. comment vous priez.
per sentire come pregare. Alors quand Jésus était avec les disciples, Quando Gesù era con i discepoli, il a su que ces gens ne savent pas comment prier. ha visto che quelle persone non sapevano Ça veut dire pregare. si vous priez Voi pregate, et vous ne savez pas prier, voi non sapete vous pregare, ne recevez jamais la réponse à vos prières. voi non riceverete mai la risposta C'est alle pourquoi vostre Jacques a preghiere. dit, vous priez, vous ne recevez pas, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ecco perché Giacomo dice voi pregate e non ricevete perché pregate male. Alors Jésus, en écoutant ses disciples, Allora Gesù, ascoltando i suoi discepoli, il a compris que, ah, mes disciples ne savent pas prier. ha capito che i discepoli non sapevano pregare Et il devait les enseigner comment prier. e doveva insegnargli come pregare. N'est-ce pas? Non è così? Alors prenons la Bible. Allora prendiamo la Bibbia. Matthieu 6, Matteo 6, du verset 9 versetto 9 en allant. in poi. Dieu devait enseigner à ses disciples comment prier. Dio doveva insegnare ai suoi discepoli come pregare. Donc du verset 9 Versetto 9. de Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui disait, hein. È Gesù che lo diceva. Quand il les écoutait, il a su que non, ils ne savent pas prier. Quando li ascoltava e sentiva che non sapevano pregare, Il a dit, voici comment vous devez prier. diceva, ecco come dovete pregare. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen. 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 C'était Jésus qui leur a enseigné la procédure de la prière. Era Gesù che ha insegnato la procedura della preghiera. Dans la prière, il y a trois phases. Nella preghiera ci sono tre fasi. Saisissez bien cela. Capite bene Il y questo? a trois phases dans la Ci prière. sono tre fasi nella preghiera. La première phase, La prima fase c'est de savoir comment glorifier Dieu. è di sapere come glorificare Dio, Comment reconnaître la valeur, la grandeur de Dieu. come riconoscere la grandezza di Il Dio. dit, notre Père qui est aux cieux, Nostro Padre che que nei ton cieli, nom soit sanctifié, che tuo nome sia que ton santificato, règne vienne. che il tuo regno venga. Regardez comment David priait dans les psaumes. Guardate come prega Davide nei Regardez cieli, comment nei Salomon salmi. priait dans les psaumes. Guardate come prega Salmone En nei donnant salmi, d'abord gloire à Dieu. dando prima gloria a En Dio, l'élevant, e en innalzando, le glorifiant. Ça, glorificando. c'est la première phase. Questa è la Il prima faut savoir fase. comment glorifier Dieu dans vos prières. Bisogna sapere come glorificare Dio nella preghiera, Témoigner de sa grandeur. testimoniare della sua Et dans grandezza. la seconde phase, Nella seconda fase, vous présentez maintenant vos requêtes. presentate adesso le vostre richieste. Et après que vous avez présenté vos requêtes, Dopo che avete presentato le vostre il faut richieste, signer vos requêtes dovete firmare le vostre avec le richieste nom du Seigneur in Jésus-Christ. nome del Signore Gesù Cristo, Il dit car à toi appartient pour tous les siècles poiché a te appartiene per tutti i secoli la gloire, la gloria, puissance la et le potenza règne. e il regno. À qui appartient tout A chi cela? è che appartiene tutto questo? À Jésus-Christ. A Gesù Cristo. Et quand nous voyons la manière dont le prophète prie, E quando vediamo il modo in cui il profeta après prega, avoir glorifié Dieu dopo aver glorificato et Dio, présenté ses requêtes, presentato le sue richieste, qu'est-ce que nous disons? cosa diciamo? Car c'est ainsi qu'au nom de Jésus, Poiché è così nel nome di ou Gesù, bien au nom de Jésus, nous avions ainsi è così, prié. o nel nome di Gesù Cristo abbiamo così pregato. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, la requête faite doit être signée par un nom. Dunque la richiesta fatta deve essere segnata da un nome. Et la banque de Dieu ne reconnaît aucun autre nom La banca di Dio non riconosce nessun altro nome si ce n'est le nom du Seigneur se non è il Jésus-Christ. nome del Amen. Signore Gesù Cristo. Si tu pries Se tu preghi, et que tu as signé ta requête che se tu hai segnato la tua richiesta avec le nom de la Vierge Marie, con il nome della Vergine ou bien Maria, avec le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, oppure con il nome del Padre, Figlio e Spirito ou Santo, bien avec le nom de Jéhovah, oppure con il nome di Geova, et n'importe quel nom. qualsiasi altro nome, Si ce nom du nom c'est Jésus-Christ, se non è il nome del Signore Gesù cette Cristo, requête ne serait jamais questa acceptée. richiesta non sarà mai accettata. Donc, il faut savoir Dunque bisogna que sapere dans la che prière, nella preghiera il faut d'abord glorifier Dieu. bisogna prima glorificare Alors, vous allez Dio. comprendre quand Jésus disait, Allora capirete quando Gesù diceva, dans le verset 5 en allant, nel versetto 5 in poi, certainement nous n'avons pas prié.
Certamente Il y a des méthodes où on doit adapter à ça pour prier. ci sono dei metodi a cui dovremmo saper pregare. La Bible dit, La Bibbia dice, dans le verset 5, nel versetto 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu, ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandez. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la porta. Rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Alors, vous comprenez bien ce que Jésus disait. Dans le verset 7 et le verset 8. capite bene quello che Gesù diceva nel Il versetto dit, 7 e en versetto 8. priant, Pregando, ne multipliez pas de vaines paroles. non moltiplicate parole vane. C'est-à-dire, quand tu continues à prier, Quando continui a pregare, tu dis quelque chose et tu répètes, et tu répètes, qualcosa, et tu lo répètes, et ripeti, tu lo répètes. ripeti, lo ripeti. La tautologie, comme on dit en français. E La répétition ripetizione delle parole, des mêmes paroles. le stesse Vous allez parole. écouter certains, ils prient, ils disent qu'ils prient en esprit. Sentirete qualcuno pregare e dicono Et ils commencent à pregano in dire spirito. rakapapapapapapa, rakapapapapapapa, rakapapapapa. Qu'est-ce que vous dites? Cos'è che dite? On ne comprend pas. Non si capisce. Vous voyez? Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles Non moltiplicate parole vane comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. che come i pagani che si immaginano a forza di parole saranno esauditi. Il dit, ne les ressemblez pas, Dite, non assomigliate, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandez. poiché il vostro Padre sa di cosa avete bisogno prima che lo chiedeste. Amen. Est-ce dans la prière? È nella preghiera. Devons-nous toujours crier avant que Dieu Dobbiamo écoute? sempre gridare prima che Dio ascolti. Vous comprenez la demande? Capite la Est-ce que domanda? dans la prière, Nella preghiera devons-nous toujours crier à haute voix dobbiamo sempre gridare ad alta voce avant que Dieu écoute? prima che Dio ci ascolti. Ce n'est pas toujours comme ça. Non è sempre così. Certaines fois, Alcune on volte peut prier dans le silence. si può pregare nel Parce que silenzio, Jésus a été clair ici. perché Gesù è stato chiaro lì. Il dit, quand tu pries dans le verset 6, Quando preghi nel versetto 6, entre dans ta chambre, entra nella tua camera, ferme ta porte ferma la tua et porta, prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. prega tuo padre che è lì nel segreto Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. e che tuo padre che vede nel segreto te lo renderà. Jésus l'a dit. Gesù lo ha detto. Est-ce que cette parole peut être annulée? Questa parola può essere annullata. No, monsieur. No, signore. Prenons un exemple. Prendiamo un esempio. Il y avait dans la Bible C'era nella Bibbia une jeune dame dont le nom est Anne. una giovane donna di cui nome è Anna. Et Anne Anne était mariée. era sposata. Et comme ça, chaque fois, ils doivent aller à Jérusalem, E così chaque année. ogni anno doveva andare a Gerusalemme. Ils doivent monter à Jérusalem Doveva salire a Gerusalemme pour prier Dieu. per pregare Dio. Maintenant, Adesso, au retour, il ritorno, sa coépouse se moquait d'elle. la sua cosposa la prendeva in giro. Parce que sa coépouse avait des enfants. Perché la sua cosposa aveva dei figli, Mais Anne n'avait pas d'enfants. ma Anna non aveva figli. Et comme ça, au retour, E così nel ritorno elle se moquait d'Anne. prendeva in giro Anna. Mais son mari l'aimait beaucoup. Ma suo marito la amava tanto. Mais tout ce que l'on peut donner à la femme Ma tutto quello che l'uomo può dare alla moglie dans un foyer, in un matrimonio, tant que la femme n'a pas un enfant, fino a quando la moglie non Le ha, fruit de non son ha- entraille. non ha un bambino, il frutto, de son entraille, de son grembo, di sto grembo, donc la femme ne serait jamais heureuse. la donna non sarà mai felice. Alors un jour, Un giorno la Bible dit
La Bibbia dice, après que les gens ont fini de manger le soir, dopo che le persone hanno finito di mangiare la qu'est-ce sera, qu'Anne a fait? cosa ha fatto Anna? Elle s'est dirigée vers le temple. Si è diretto verso il tempio, Et arrivée là-bas, è arrivato lì, elle est assise. si è seduta. Et comment? E come? Est-ce qu'elle prie à haute voix? Pregava ad alta voce? Non, monsieur. Diceva no Signore. La Bible dit, La Bibbia dice, je pense que c'est dans 1 Samuel chapitre 1 verset penso che 13. sia in primo Samuele versetto 1 a 3. La Bible dit que Anne était là La Bibbia dice che Anna era lì et les larmes coulaient sur ses yeux, e i sur ses joues. lacrime cadevano dagli occhi Et elle remuait seulement les lèvres e borbottava soltanto en train de pleurer. piangendo. Mais quand le prophète Élie l'a vu, Quando il profeta Elia l'ha visto, Élie a dit, mais jusqu'à quand ton ivresse là va passer? e Elia gli ha detto fin quando la tua ubriachezza passerà? Mais elle a dit, mon Seigneur, Ha detto Signore, ta servante n'est pas ivre, la tua serva non è mais ubriaca, c'est les douleurs dans mon cœur sono i dolori nel mio cuore qui m'inondent ainsi. che Dépasse mi animano così. Elle est tellement dépassée Era des douleurs talmente sormontata dai dolori qu'elle a commencé à pleurer dans son cœur. che ha iniziato a piangere nel suo cuore. Et qu'est-ce que Élie lui a dit? E cosa gli ha detto Elia? Va, retourne dans ta maison, Vai e ritorna nella tua car casa, l'Éternel a exaucé ta prière. poiché l'Eterno ha esaudito la tua Et preghiera. évidemment, Evidentemente Anne a eu un enfant Anna ha avuto un figlio, du nom de il nome di Samuel. Samuele. Qu'est-ce qu'Anne a disait? Cosa diceva Anna? Anne disait dans sa prière, Diceva nella sua preghiera, Seigneur, Signore, si tu m'accordes un fils, se mi accordi un figlio, aussitôt qu'il serait né, fino a quando sarà nato, je vais le consacrer dans ton temple. lo consacrerò nel tuo Et tempio il va rendre service dans le sacerdoce. e renderà servizio nel sacerdozio. Sa motivation était juste. La sua motivazione era giusta. Quand Dieu a fait passer cette prière dans la chambre de la compensation, Quando Dio ha fatto passare questa preghiera nella la camera di motivation compensazione, était juste. la motivazione era giusta Et Dieu lui a accordé un fils. e Dio gli ha accordato un figlio. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas nécessaire de crier, 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 Non è crier necessario di gridare, gridare, pour gridare, que Dieu entende. vuole che Dio senta. Ils sont les cœurs et les reins. Sonda i cuori e i reni, Même dans la nuit profonde, anche nella notte pour profonda. ne pas déranger ta femme ou bien ton mari, Disturbare tua moglie o tuo marito, tu te mets à genoux ti metti in ginocchio dans le silence nel silenzio et tu parles à Dieu. e tu parli a Dio. Et il écoute. Et Ascolta. qu'est-ce qu'il dit? Avant même que tu pries, Prima che tu preghi, Dieu savait de quoi tu en avais besoin. Dio sapeva già di quello che hai Il bisogno, savait tout. sapeva tutto. Maintenant, quand nous prions, Adesso quando preghiamo, Dieu regarde à la motivation. Dio guarda la Si cette motivazione. motivation est juste, Se questa motivazione è giusta, Dieu va te l'accorder. Dio te l'accorderà. Nous allons vers la fin. Andiamo verso la Nous fine. allons comprendre maintenant Capiremo adesso qui est-ce que Dieu exauce. chi è che Dio esaudisce. C'est très important. È molto importante. Qui est celui que Dieu exauce? A chi è che Dio esaudisce? Parce que d'abord, il a dit, Perché prima si ha detto, vous demeurez en moi se voi dimoravate et in que me, mes paroles demeurent en vous, che le mie parole dimorano in voi, alors demandez tout ce que vous voulez. allora chiedete quello che Et volete. nous allons parler du fait de demeurer dans la parole. Abbiamo parlato del fatto di dimorare C'est nella parola, l'observation de toute la parole. è l'osservazione di tutta la parola. La Bible dit dans Jean chapitre 9, La Bibbia dice in Giovanni 9, verset 31, versetto 31, je dis bien nous allons vers la fin. dico bene andiamo verso la fine, Jean 9, 31, Giovanni 9, 31, écoutez ce que Jésus dit. ascoltate quello che dice Gesù. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce le pécheur, Noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, mais si quelqu'un l'honore, ma se qualcuno lo onora, Amen, amen, si quelqu'un l'honore qualcuno lo onora et fait sa volonté, e fa la sua volontà, Dieu l'exauce. Dio lo esaudisce. Comment nous honorons Dieu? Come onoriamo Dio? À travers nos actions, Attraverso le nostre nos azioni, manières de vivre, il nostro modo di notre vivere, façon de parler, il nostro modo di ce parlare, que nous pensons en nous. quello che pensiamo in noi. Tout cela constitue honorer Dieu. Tutto questo forma onorare Dio. Et si nous faisons sa volonté, Se noi facciamo la sua alors volontà, il nous exauce. allora ci esaudisce. Pour terminer, Per concludere, nous allons lire dans Proverbe 15, leggeremo in Proverbi 15, verset 8. versetto 8. La chambre de compensation. La camera di compensazione. Dieu examine tout Dio esamina ogni dans cosa. sa chambre de compensation Nella sua camera di avant compensazione de nous donner la réponse. prima di darci la risposta. Proverbe 15, Proverbi 15,
verset 8. Versetto 8. Le sacrifice des méchants est horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. Dieu continue toujours à parler Dio continua sempre a de notre parlare façon de demeurer dans la parole. sul modo di dimorare nella parola. Quand nous demeurons dans la parole Quando dimoriamo nella et parola faisons ce qui est sa parole, e facciamo quello che è nella sua parola, nos sacrifices sont agréables i à Dieu. nostri sacrifici piacciono a Dio. Nos prières, il les exauce. Le nostre preghiere le Mais esaudisce. tant que nos actions ne sont pas conformes à l'Écriture, Ma fin quando le nostre azioni non sono conformi alla nous ne faisons Scrittura, pas la volonté de Dieu. non facciamo la volontà di Dio, Nous ne faisons que faire notre volonté. facciamo altro che fare la nostra Nos volontà. prières ne parviendront jamais à l'oreille de Le Dieu. nostre preghiere non arriveranno mai alle orecchie di Dio. Alors si nous demeurons en Jésus-Christ Noi dimoriamo in Gesù et que Cristo ses paroles demeurent en e nous, che la sua parola dimora in noi, nous ne ferons que faire la volonté du noi Seigneur. non faremo altro che fare la Et tout ce que volontà nous del lui Signore. demandons E tutto quello che facciamo à son Père, a suo au nom de Padre, Jésus-Christ, nel nome di Gesù Cristo, cela nous serait accordé. questo ci sarà accordato. Cela est très important Questo è molto que nous importante, fassions attention che noi facciamo à attenzione notre manière de faire al nostro modo di quand nous fare sommes devenus chrétiens. quando siamo diventati Nous cristiani. devons revoir également nos motivations Dobbiamo riguardare ugualmente le nostre pendant que motivazioni, nous voulons demander quelque chose à Dieu. mentre che vogliamo chiedere qualcosa a Dio. Regardez à nos motivations Guardare alle nostre quand nous allons à motivazioni l'église. quando andiamo in chiesa. Tout est commandé par un esprit. Tutto è comandato tramite uno Si nous spirito. sommes conduits par l'Esprit de Dieu, Siamo condotti dallo Spirito di nous Dio ferons toujours ce que Dieu dit dans sa e parole. vedremo sempre quello che Dio dice. Mais si nella nous ne sommes sua pas parola. conduits par l'Esprit de Dieu, Se non siamo condotti dallo Spirito alors di nous ne Dio, ferons que faire seulement que notre volonté. allora non facciamo altro che fare la Cela nostra est très volontà. important que nous demeurons dans la parole de Questo Dieu. è molto importante che dimoriamo Si nous nella demeurons parola en di Dio. lui Se noi dimoriamo in et Lui qu'il demeure en e nous, che Lui dimora in noi, tout ce que nous demanderons tutto quello au che Père chiederemo al Padre nous serait toujours accordé. ci sarà sempre accordato. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Nous allons Amen. incliner nos têtes. Chiederemo i nostri capi, Nous allons toujours chanter Sol Abifede, Sol Abifede. canteremo solo a bifedi, Crois seulement, credi soltanto, et nous allons remercier le Seigneur. e ringrazieremo il Signore. Si nous demeurons en lui Se noi dimoriamo in et Lui, que sa parole demeure en nous, che la sua parola dimora in noi, alors demandons tout ce que nous voulons allora chiediamo tutto quello che et cela vogliamo nous serait accordé. e questo ci sarà accordato. Avec nos têtes inclinées. Con le teste inclinate, Tout est possible sous loi divine. Sous loi divine. Alléluia. Sous loi divine. Tout est possible sous loi divine. Pendant que la pianiste continue à sonner, mentre che la pianista continua a suonare, avec toujours nos têtes inclinées, sempre con le nostre teste inclinate, nous voulons prier. le vogliamo pregare. Dieu Tout-Puissant, Dio Onnipotente, toi qui as le regard sur toutes choses, tu che hai lo sguardo su ogni cosa, nul n'est caché devant toi. nulla è nascosto davanti a te. Tu as dit, ta parole Tu hai detto nella tua parola est comme une épée à double tranchant, è come la parola, è come una spada a doppio taglio, qui pénètre jusqu'à séparer moelle et jointure, che penetra fino a separare anche le giunture, i midollo e giunture. toi qui sondes du plus profond de nos cœurs, Tu che sondi dal più profondo del nostro cuore, tu connais nos pensées, tu conosci i nostri pensieri, tu connais nos désirs, tu conosci i nostri desideri, tu connais nos motivations. tu conosci le nostre motivazioni. Et tu nous as dit aujourd'hui dans ta parole, Tu ci hai detto oggi nella tua parola, si nous demeurons à toi se noi dimoriamo in et te que tu demeures en nous, e che tu dimori in noi, alors tout ce que nous demanderons au Père allora tutto quello che chiediamo al Padre nous serait accordé. ci sarà accordato. Tu nous as encore appris Tu ci hai ancora insegnato
de revoir à nos motivations. di rivedere le nostre motivazioni. Car si nous agissons avec un motif égoïste, Perché se agiamo in un motivo egoista, le principe juste ne supportera jamais cela. il principio giusto non sopporterà mai questo. C'est-à-dire la banque de Dieu La banca di Dio ne pourrait jamais honorer cette requête. non potrà mai onorare questa richiesta. Seigneur, donne-nous un cœur sincère, Signore, dacci un cuore sincero, un esprit bien disposé, uno spirito ben disposto, afin que nous contrôlons chaque mouvement que nous effectuons. affinché controlliamo ogni movimento che facciamo, Car l'œil du maître est sur nous. poiché l'occhio del maestro è su di noi. Tout ce que nous faisons doit passer d'abord dans la chambre de compensation. Tutto quello che facciamo deve prima passare nella camera di compensazione. Et si cela fut agréé par Dieu, E se questo è piaciuto a Dio, alors nous aurons une grande récompense. allora avremo una grande ricompensa. Et comme nous savons E come noi sappiamo que rien n'est caché devant lui, che niente è nascosto davanti a Lui, ô Dieu de gloire, o Dio di gloria, qu'est-ce que nous puissions faire cosa possiamo fare pour nous cacher dans ta présence? per nasconderti nella tua presenza? Nous ne pourrons rien faire. Non potremmo fare nulla. Nous sommes vus même par le soleil. Noi siamo visti anche dal sole. Et le prophète a dit, Il profeta ha detto, une fourmi noire una formica nera se trouvant dans une chambre noire, che si trova in una camera nera, sur une pierre noire, su una pietra nera, est vue par Dieu. è visto da Dio. Combien plus forte raison, Quanto è più forte? nous qui marchons sous ce chaud soleil, Noi che camminiamo su questo nous, caldo nous sole, puissions penser d'être cachés à tes yeux. possiamo pensare di nasconderci ai tuoi occhi, Non, monsieur. ma Signore, Ce que nous disons, Seigneur, quello che diciamo, Signore, c'est de nous accorder de nouveau è accordarci di nuovo ta grâce, la tua grazia, afin que nous pénétrons du plus profond dans ta parole, affinché penetriamo da più profondo nella tua parola, pour comprendre les bonheurs qui s'y attachent per conoscere il benessere che si attacca à l'adoration de Dieu, all'adorazione di Dio, pour comprendre per capire la grandeur qui s'attache la grandezza che si attacca à l'observation de la parole de Dieu. all'osservazione della parola di Dio. Combien l'homme est béni Quanto è benedetto l'uomo pendant qu'il suit la voie tracée par mentre Dieu. che segue la via tracciata da Dio. Seigneur de gloire, Signore di gloria, puisse ta lumière possa la tua luce éclairer nos chemins, chiarire i nostri cammini, que nous illuminare il nostro puissions cammino, bien marcher che possiamo camminare bene en suivant tes empreintes, seguendo le tue impronte, que nous puissions mettre nos pieds che noi possiamo mettere i nostri piedi dans tes empreintes, nelle tue impronte, afin que nous ne trébuchions plus affinché noi non cadiamo più, et que nous restons toujours fidèles pour toi. che rimaniamo sempre fedeli a te. Les jours sont mauvais, I giorni sono malvagi, le temps est plus avancé que nous il pensons. tempo è più avanzato di quello che pensiamo. Aujourd'hui, c'est le jour de notre salut, Oggi è il giorno della nostra que nous salvezza, puissions en profiter-en. che noi possiamo approfittarne. Seigneur, accorde-nous de nouveau Accordaci di nuovo le Saint-Esprit lo Spirito Santo qui che puisse nous conduire possa guidarci à rester dans la voie tracée par a toi-même, rimanere nella via tracciata da te, pour ne pas dévier ni de gauche ni à per droite, non deviare da destra né a sinistra, et que nous puissions toujours regarder Jésus ma che possiamo guardare sempre Gesù à la croix, alla croce, et que tout ce que nous allons faire, e che tutto quello che nous facciamo allons toujours le faire au nom de Jésus. lo facciamo sempre in nome di Gesù Seigneur, Cristo. soit avec moi, E sì con me, avec ma famille, con la mia famiglia, soit avec les frères et sœurs sì con i fratelli e sorelle, qui sont aussi connectés. che sono anche loro connessi, Seigneur, demeure avec chacun de nous, dimora con ognuno di noi, pour que nous regardons toujours à toi, in modo che guardiamo sempre a te, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, perché sei te, Signore Gesù qui nous Cristo, récompensera che ci ricompenserà de tous les efforts que nous faisons di tutti gli sforzi che facciamo pour ta gloire. per la tua gloria, Que ton nom soit béni, che te nome sia que benedetto, ton nom soit élevé. che te nome sia elevato, Au nom de notre Seigneur Jésus, nel nome del Signore Gesù, nous avons ainsi prié. abbiamo così pregato. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Amen.